Okay, so good morning everyone. I will just apologize if saba kayo akong background kay nag-uwan karon. Okay, so I am Angel Rose Esmeralda, your reporter for today. Okay, so continuation lang ko ni Miss Wendelin Camposo sa among topic sa chapter 11, which is the developmental of short stories. Okay, so now let's proceed. Okay, so what is humorous short stories? Okay, so when we hear the word humorous, so meaning na funny, mga katawanan. Okay, so makes the reader entertain or amusement na diha. So the scope of short story was much broadened by the humorous, especially by, okay, so these are the humorous writers. Si Mark Twain, Thomas Bailey Aldrich, si Frank R. Stockton. Okay, so these writers develop not tragical and emotional but light and surprising situations. Okay, kay lagi, they focus mostly sa mga humorous short stories. So, dili sila nakafocus sa mostly kanang mga emotional, kanang like, wala lang dyan, natural lang. But ilaha is to make the reader entertain. Okay, so what are some examples of their work? So, here, Mark Twain's The Jumping Frog of Calaveras County. So, in which ang frog that cannot jump because of the shot in his belly. So, kanang if makabasa mo nga short story is kanang kuanla siya kanang og balihon nimo siya wala dili siya ka-jump, it is because na shot siya sa iyang belly, but kanang sa iyang katambok nga dako kay siya nga frog ba. Okay, so the number 2 is the point of Aldrich Marjorie Doe is the surprising outcome of a love affair. So kani pod is kanang ang outcome pod ani ang nahimong hero ang duha ka love affair in which it turns to be purely fictitious characters. So kani mga gama-gama ra nga mga character. So but naagi pa ng mga amusement ani, naagi pa ng mga entertainment if you will read. Okay. So number 3 is the Saxtones, the Lady or the Tiger is the problem story which leaves the reader puzzled. Okay, so mostly po na niya is kanang mga problem nga kanang nakabase siya sa usa ka puzzle but you will arrange. Okay, so ma-entertain gihapon ang usa ka reader. Okay, so now let's proceed about local color. Okay, kung maghisgot po tag local color, so it means the context or it refers the use of specific, the details, the customs, and characteristics sa unique sa usa ka local. Okay, much of the interest in a certain short stories lies in the setting, di ba? And picturing the characteristic life of a particular district, nearly every part of the country that has been thus exploited. Okay, kung maghisgot man ko tag local color in which for example sa usa ka kanang country which is the America, so it focus so unsa mahibaw na to unsa ilahang mga characteristics, unsa gi-focus nila nga mga literary piece diha, unsa naka-focus ba siya sa kanang ilahang kanang religion. Okay, so makita ninyo diha na si Bret Harty, George W. Cable, si Miss Murphy, Hamlin, and Garland. Okay, so kana sila, nagtackle po na sila about sa kanang local color. Si Bret Hart, like for example, si Bret Hartney is, ang yung example is, nag-focus siya sa treating life in California. Si George W. Cables, ang yung focus is ang mga characters and manners dito. Mahibawaan niya to kung sa ilahang mga o sa ilahang mga batasan, o sa ilahang mga kinaiya. And next is Miss Murphy. Ang si Miss Murphy po is kanang story is interest sa life of a belated and almost forgotten people. So, ang kanahang iyaha is nakafocus na siya sa kanang mga past events nga hitabo sa mga tao during at that in that local. Okay, kang Hamlin Garland is ang iya pong focus is ang Middle West in Maine, the travel road. So, kato iyahang mga kwan sa una sa iyahang mga amusement sa during sa iyang mga travel. Okay. So, mostly, makita niyo sa ilang gipang focus, like sa ilang manner, sa about sa life, na in which ma-identify na to nga kanang mo na siya ang gina-focus sa usa ka writer. Okay, so I have here another example sa usa ka writer that focus their local. So,
This New England appears in the stories of Sarah Orne Jewett and Mrs. Wilkins Freeman. Okay, so I will just read the description, short description lang ha. It is because I provided the detailed description sa summary, which is, I will send it later sa GC. Okay, so the two New England writers, Professor Canby says that Miss Jewett was not content with the superficies of the local life she studies. Okay, so mahibawan ninyo dito sa detailed description that si Miss Jewett, he is not content with his kanang local, about his life. So, letter B is Mrs. Wilkins Freeman, whose pen is far more skillful. With her, ang setting, it is not interesting daw, only for its effect upon the dwellers of her hill country. Okay, so mabasahan ninyo dito sa detailed description na akong i-send is kanang unsay reason sa setting niya, which is kanang wala siya nag-interest mostly sa setting nga mo effect upon the dwellers of her hill country. Okay, so now let's proceed about the vignette. Okay, the vignette is typically refers to a brief descriptive scene or episode that vividly captures a particular aspect of a setting, character, or a cultural element. Okay, so di ba no, from the word kanang it is a scene or episode. So, mura pa siya kanang kan og makuan mo ang vignette is usa siya kasalida, which is like kung sa salida pa na dali ra na to ma-determine unsay kanang asa nahitabo o unsa nga place ang nahitabo kinsay mga character sa kanang between ana nga episode. Vignettes are often used to provide a snapshot or a glimpse. So, di ba no? So, maghisgot ka kanang kuan, so i-show dyan na siya nimo. Like, kanang, naa siya, kanang kuan ba? Mahitabo ang mga shooting, ingana, and others. So, into the larger narrative, offering a readers are focused and evocative portrayal of a specific moment or detail. Okay. So, sa vignette, I have provided another kanang detailed description about sa vignette nga naa dito ang kanang example ha sa kuan. So, I am just introducing what is vignette so that if you will read the description, so mahibawan ninyo ingan nahitabo naay setting, naay character. Okay, let's proceed about the analytical short story. Okay, so unsa man puy naa ani mga analytical short story. Okay, sa analytical short stories, however, if someone refers to an analytical short story magod, they may be emphasizing a narrative that places a strong emphasis on analysis or kanang mga exploration of characters' thoughts and their emotions. Okay, so unsay may lang magipang huna-una, unsay ilang gipang bati nga nagkagama sila ana nga kanang within a short story. Okay, so in still other stories, the plot interest is overshadowed by the subtle or psychological analysis. Okay, so the great master of this form is C. Henry James Jr. So he is interested not so much in the external situation as in the inner experience. So unsa may nganong nakaingon man siya nga ang iyahang gi-focus is external situation. Unsa may mga examples of external situation? Okay, so typically this refers sa circumstances or environment kana ka-surround or kanang kuan bitaw that affects characters in the story. It encompasses the nag-experience, ang actions nga nakuha nila within sa ilang palibot. And the inner experience, so kung maghisgot ang inner, so naa sa ato ang emotion ang naka-influence within nganong dali ra ka makakuan, nganong dali ra ka makahuna-hunaan nga short story. It is because that kanang kuan magod kung unsay na sa imong una-una, kung unsay imong masnas, imong inner nga imong mga gipangbati. So mo nang dali ra ka maka-analyze sa usa ka short story. Okay. So unsa di ay kanang gipang focus sa analytical short stories? Okay, so diri it often focus on more on character development, ilang motivations and the examinations of underlying sa ilang mga themes. Kay ingano mo siya, if you have
kanang a specific context or kanang example nga na sa imong hunahuna, so mas dali ka maka provide og more details or for a more accurate explanation nga makagama ka og short story nga naa sa imuhang hunahuna baron o sa imuhang natanawan sa mga palibot nimo. Okay, so now let's proceed about the contemporary stories. Okay, so kung manghisgot tag contemporary, it is our set in the present time or kanang relatively recent periods. Okay. So ang contemporary manggod during sa ilang era is addressing the themes sa issues and realities that are relevant to the ilang present day. Okay. So I have here an example. So kung makita ninyo, si Rip Van Winkle by Washington Irving, 1819, The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne. Okay, so kana siya, examples na siya during sa contemporary stories nila nga mga recent days. Okay, so the statement here is that the 20th century has seen no abatement. Kung maghisgot tag no og mayon tag abatement, so no kanang wala nagka-decrease of the popularity of the short story rather. So no form of literature has a wider vogue today. Short stories crowd the monthly magazines and the Sunday supplements and find their way even into the daily newspaper. Okay. Sa early American manggod, mostly sa ilaha, ang short stories nahitabo nga kanang mura na siya og kanang mga magazine nga halos taga-adlaw na lang naisig produce. Halos taga nice every Sunday murag na ay newspaper kabutay mo nang kanang kuno mga balita nga newspaper lagi nga ipang hatag. So nahimo siyang ingana nga kanang part bitaw nga nagkadaghan ang ilahang mga gipang produce nga short story which is dili na sila kanang instead nga mas nindot ta og mga literary piece nga ilahang gipang produce, but sa early American more on short stories ang nakaproduce during sa 20th century nga nahitabo. Okay. So I have here writers, the most popular that Henry William Sidney Porter, si Jack London, si Edith Wharton, Octave Thanet, si Owen Wister, Henry Van Dyke, si Gouverneur Morris. So kani sila during at that time during sa 20th century nakaproduce pud sila og mga stories within sa monang sa nagkadaghan ang lang short stories during sa kanang pagkahitabuan ng kanang pagproduce. Okay? Mostly ang ilaha is all about kanang short story jud pod. Okay. So I have here before I will close I have here a statement. So we are told that it is becoming journalistic rather than literary, vulgarized in subject matter and in style, that the writing of short stories has been reduced to a mere handicraft, and that the drama is the rising art form, that we cannot, however, be sure of present tendencies and prophecy is always dangerous. So bitaw no, kung sa America manggod, ang ilaha, kung sige sila, kung ila naman kung nahimo siyang kanang, it is a form of art na nila ba, ang mostly of the drama, mostly on the kanang mga produce na lang sila mga scene, di ba no, mga ug makakon man taw puta sa ilahang mga movie is lagmi bitaw pud kaayo no. So but kanang nakuha na siya kanang less more on mere handicraft na wala na kayo yung nagsigi og kuan nila. Wala na mostly kanang mga writings nga kanang made in kanang magsuwat ingana, but nagsige produce ang mga drama nga wala ta kahibalo. Ang mga short stories is more on dangerous kay nganong man, so dili tanan nga ato ang mga panghuna-huna ra, dili tanan nga atong gama-gama ra is kanang makaproduce siya og kanang mga fact or kanang mga facts or real informations bitaw no, kay mostly imaginations ra jud na siya, and dili po ta ka sure nga kanang kuan is kanang na siya tendency nga makatabang. It is because kanang kuan na siya gama-gama ra man siya, mostly man ay mga gipang padako sa mga Americans, early Americans nga kanang kuan mag-focus sila more on short stories, which is kung sa ato amang god kung ari ta sa Philippines, di ba no, makita na to ang kanang kuan
mga literary piece nga mas naka-unique noon tanawon sa atua. Okay. So, and that would be all for my topic. So, thank you for watching, everyone. Thank you for listening, and may God bless us all. And once again, good morning.